এটা প্যাসা था প্যাসা पैसा नहीं पैसा মেম যেটা কইবে সেটা কইব নলে মেম রাগিবে ঘরর মসজিদ চালিবে নাই যেমতি চাবি হব চাবিକୁ পেশা কইলে মেম সেটা হি চালিবে না করে ঘরর মসজিদ কেমতি চালিব না মতে গোটে কথা কହ তোমার এটা হচ্ছে पैसा पैसा नुहे पैसा एक कौआ पैसा था एक पैसा था पैसा नहीं पैसा था पैसा ही तो कोई पैसा घरर मस्जिद चलेगा नहीं घर मर्जी चलियो नहीं तो क्या चलेगा पैसा और उसके बाद